Ooh. Wow, Ellie. हेलो गाइस, ये मेरे पास बहुत सारी है चीज़ें। मैं आज ये वॉल्केनो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत मज़े का है। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हमने इसको पहले डेकोरेट करना है। ये दूसरे काम के लिए दूसरा वाला है, तो ये पहले इसमें से एक्सपेरिमेंट नंबर 7 निकालें। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 7 कर रहे हैं। उसमें हम वॉल्केनो बना रहे हैं। उसमें से हमने ये मॉडल मैजिक लिए और अपनी डिस्पोजेबल प्लेट पे, हाँ, प्लेटों की तरह है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 7 आज हम कर रहे हैं 7, ठीक है। हमने वॉल्केनो बनाना है उसके लिए, ठीक है। अब हम इसको डेकोरेट करते हैं। इसमें हम अपने थोड़े थोड़े पेंट्स डाल लेते हैं। तो पेंट्स ओपन करें लीन। हाँ? ये ले लें। I want black and blue and pink. ये ले लें। थोड़ा सा अपने इस बीकर में पानी भी ले आते हैं। पेंट ब्रश अपनी, ओके। अच्छा, हमने अब इसमें से थोड़े थोड़े कलर्स इसमें डाल लिए। सो एलिन, आप प्यारा सा डेकोरेट कर लें अपने वॉल्केनो को। पिंक है। पिंक, दिस इज पिंक, ऑरेंज, ब्लू एंड ब्लैक, ओके। इट्स लाइक ये दोनों सेम है। पहले मैं पिंक करूंगी, ओके। हाँ, पहले पिंक यूज करते हैं। देखो हमारे पास पिंक है। अभी मैं इसको पिंक करने वाली हूँ। नाइस, एक नाइस डिजाइन। वाओ, कितना प्यारा है यार। वाओ एलिन, वेरी नाइस। आप डेकोरेट करो, तब तक मैं नेक्स्ट स्टेप इसका रीड करती हूँ। नेक्स्ट हमने क्या करना है? We want some hot water, warm water. No, not hot. Okay, let me bring some warm water. कई लिए ये थोड़ा सा पानी में ब्लू के साथ हो गया था ना, इसलिए ग्रीन हो गया। It looks so beautiful, Eileen. Wow, you did a great job. Okay, now the next step, we have to read the next step. Add 2 tablets, fizzy tablets, I think. Okay, put it here. Okay, okay, so we have these 2 fizzy tablets. Volcano. What are you Do doing? not eat it. Okay, open it. What are you doing that? No, not from here. I want to eat this. No. Is it eating? No. हाँ, इसके बीच में हम 2 टैबलेट्स डालेंगे। इसको खाते नहीं है, ये गंदी दवाई है। इसके अंदर डालते हैं। ओए, खोल दे। दो, ये देखें, टैबलेट को नीचे से प्रेस करना होता है कि ये निकल जाए। नीचे से प्रेस करें आप। यस यस यस, लाइक दिस। ट्राई इट। गिव मी। It's not good. I want It's hard. up one. Okay. Let me try. 2 up 1. So hello guys, हम ये 2 सीधी टैबलेट्स इस पे डाल देंगे, 1 और 2. Yes. Now the next step is slowly add water. Okay. You. Oh, no. You. Please try it. You can try it. Slowly add water in this. Slowly, okay? Try it. It's okay. It's okay. It's okay. Slowly, okay? Slowly add water in this. Ooh. Wow, Ellie. It's like a blue. Yeah. Sit down. Watch it. Wow. Wow. Yeah. It's blue. It's not pink. Why is blue? Because the fizzy tablets were blue. I think it will change color. Wait for some time. Look, the volcano erupts. You like it? You can add some more water in it. Oh, okay. Fine. And this, I'm so enjoying
What is this for? This is for the next experiment. Huh? This is for the next experiment, okay? We'll do another Alright. experiment, okay? But not today, okay? Why? Some other time. So bye-bye for now. No. Yes, bye-bye. Okay, bye-bye. Fine, bye-bye.